Različiti postupci kojima se želi uticati na padavine prisutni su širom planete. Iako raznovrsni, moguće je primetiti da se veliki broj obreda zasniva na imitativnoj magiji tako što se izvršenjem određene radnje oponaša pojava na koju se želi uticati. Upravo na tom načelu zasniva se većina obreda kod slovenskih naroda. Ako pogledamo istorijski izvor, obredi prizivanja kiše kao i drugi narodni običaji bit će zabeleženi prilikom zabrane njihovog izvođenja. Najveći broj takvih svjedočanstava dolazi iz Rusije počev od 11. veka. U njima se navodi da ljudi kišu zazivaju najčešće na bunarima, kladencima i izvorima koje tom prilikom daruju. Ipak, može se reći da ovakve zabrane nisu bile u potpunosti učinkovite, budući da ih možemo pratiti sve do današnjih dana kada se slični obredi i dalje sporadično javljaju. Najcelovitiji primjeri zabeleženi su u Poljesju 70. godina prošlog veka. Obred su najčešće izvodile mlade devojke. One bi obhodile bunar, posipale ga makom ili lanom, udarale granama i potom zazivale kišu, obraćajući se pokojnicima uz reči: "O sinok moj Nikolajko, da priđi da roži svoje sljozi po voku suhoj zemlje." Odvijanjem obreda na bunaru naglašava se povezanost podzemnih, nadzemnih i nebeskih voda, a mrtvi, i to upravo utopljenici, kao i drugi kod kojih nije izvršen pravilan obred prilaza, bit će posrednici u ovakvim obredima. Oni stoje u vezi sa onostranim iz kojeg u proleće dolazi plodonosna rosa, stoga se i za vreme suše upravo njima obraća za pomoć. Ista veza se može primetiti kada se vodom škrope grobovi takvih pokojnika ili se njihovi spomenici nose na reku i tamo potapaju, sve u cilju obezbeđivanja kiše. U nekim oblastima istu ulogu posrednika može imati i žaba. Ovo biće, budući da je vodozemac objedinjuje dva sveta, dok je njena hibernacija tokom zime približava onostranu. Životinski i ljudski posrednici se spajaju u određenim bugarskim izvedbama običaja pravljenja glinene lutke german, koja se tom prilikom zajedno sa žabom sahranjuju. Upotreba gline za izradu ove obredne lutke također je značajna, jer je u periodima suše zabranjeno pečenje glinenih posuda ili bilo kakva značajnija upotreba peći. Ovo proizilazi iz suprotstavljenosti vatre i vode, a sama suša se tumači kao narušena ravnoteža njihovog odnosa. Ukoliko ipak dođe do kršenja ovih zabrana, izliva se voda u uglovima soba gde se koristila vatra ili se razbijaju i bacaju u vodu crepulje i krčazi kako bi se uklonile prepreke padavina. Sve ove radnje mogu se odvijati u okviru obrednog ophoda čitavog sela. Tada, ovaj uopšteno zaštitnički postupak biva dodatno obogaćen različitim ritualima koji imaju za cilj obezbeđivanje željene kiše. Ovakve povorke poznate su u Srbiji kao zavetine. Tom prilikom se obilaze sva sveta stabla, zapisi u okviru jedne zajednice, dok je pod glavnim zapisom prinošena žrtva. U toku šetnje zastajalo se pokraj reka kako bi se učesnici mogli međusobno prskati vodom, želeći da utiču na kišu koja bi trebala isto tako da poprska njihova polja. Također, ukoliko bi ovakve povorke nailazile na određene osobe, potapale bi ih u vodu. Naročito se vrednovalo kvašenje trudnice, sveštenika, pastira ili stranca, jer se smatra da se oni nalaze u prisnoj vezi sa onostranim i božanskim. Međutim, poznata je još jedna posebna vrsta povorki. Nju u najvećem broju primjera sačinjavaju mlade devojke, čija bi predvodnica bila prekrivena zelenim granjem od glave do pete. Ovakva povorka bi se kretala od kuće do kuće kroz čitavo selo. Devojke bi pred vratima domova zazivale kišu pevajući pesme poput ove: "Dodolica Boga moli, oj dodole, mili Bože, daj Bože daj, sitna rosa." Potom bi domaćica polivala predvodnicu vodom, dok bi ostale devojke bivale nagrađivane različitim darovima. Obred je dobro poznat balkanskim Slovenima i nosi naziv dodole, perporuše ili perperuda, u zavisnosti od regiona u kom se izvodio. Dugo se smatralo da je ovo isključivo balkanski obred, sve dok krajem prošlog veka upravo u oblasti Poljesja nije zabeležena istovetna devojačka povorka u kojoj je jedna od učesnica odevena olistavnim granjem, radi čega je i čitav obred poneo naziv kust, odnosno žbun. Ova činjenica dovodi ophod u doba pre podele Slovena. Primećuje se da su načini izazivanja padavina raznovrsni, objedinjeni magijskim načelom da slično proizvodi slično, ali i namerom, jer se svi oni vrše želeći da zajednici obezbede ono najvažnije, plodotvornu kišu.